Our topic for this morning will be the different media channels, mass media, new media, and social media. Okay, so overview of the media types. Mass media, new media, and social media and telecommunications are essential forms of communication that shape our interactions, influence society, and provide diverse platforms for sharing information and engaging audiences. So, kaning mga media channels, they shape our interactions and they also influence our society. They provide diverse platforms for sharing information. So, sa una, lisod kayo mag-share og information pero karon Isang click mo lang. kada klase na kayo magpalit kay ballpen. Ano na, unya na pagpalit kay klase na. So, nalisod kayo mag-share og information pero karon dali na lang kaayo. Okay, mass media. Communication platforms for large audiences. So, what's the platform for large audiences? Mass media. Mass media. So, everybody read, what is mass media? Mass media encompasses various platforms that reach large audiences simultaneously, such as television, radio, newspapers, and billboards, effectively disseminating information to the public. Okay, so ang mass media can reach large audiences simultaneously. So, all at once ang iyahang pag-reach sa iyahang audience. So, pareha ng TV. Pero murag wala naman kay gatan-og TV karon ba? Radio. So, naman na ba lang nga radio? Radio, kuan, channel, saan eh? FM, oh. RFM. Sa pagyod? Wing radio. Ininimi. Okay, so that is mass media. The newspapers. Karon no, talagsan na lang kay newspapers pod gakakita. Billboards. So nang billboards kana na sa kasagara sa mga syudad. Okay, the strengths of mass media. First, it reaches a wide audience quickly for critical messaging. So it can reach wide audience quickly. Then it is ideal for public announcements and awareness campaigns. So, anong ideal man siya? It's because mass media daghan iyahang agian nga stages of kanang evaluation to verify if the information is true and valid. So pareha ng mga balita sa TV. Dili man na siya diretso ibalita nga wala niagi og kanang screening. Screen pa na siya daan. So muna nga ideal siya for public announcements. Ngano ganing ideal siya for public announcements? Kay ako large na daghan pa siya kagihan para mabalaan kung kwan true ba gid ang tana nga Okay. information or So not. screen pa siya. And then often perceived as credible and authoritative sources. So, isa ang mass media sa credible and authoritative sources. When we say credible, katuan gid siya. Dayon authoritative, angayan nga sundon. Like for example, mingon nga sa TV, i-announce nga, signal number 4 ang Kabanglasan. So, angayan gid siya katuan, then angayan po siya sundon gid nga muna mag-suspend og klase.
Okay, kuan man siya, credible man siya and authoritative. So that is the strength of mass media. So kung na siya strengths, napod siya limitations and use cases. So na siya mga limitations. So what is communication limitations of mass media? Everybody read. Mass media often relies on one-way communication, limiting audience engagement. As such, audience feedback is minimal or non-existent, which can hinder effective communication and message reception. Kaya anong matawag siya one-way communication? Kay? Kay limit ra ang audience na ma-engage. Because of this idea. Ha? Because of this idea. Nga, ang audience feedback is minimal or non-existent. Meaning, dili ka maka-respond sa message. Kung nagiingon diya nga signal number 4, wala kayo itaw nga makaingon nga anong signal number 4 man, walay maka-feedback. So, dili kayo siya kanit because of that kana mahinder ang effective communication and message reception. So bisan pag maayo kay ang pagbalita diha kung wala gyapon assurance kung nasabtan ba gyud sa viewers ang information. Balik sa imong bangko-tan. Okay, dayon, what are the cost implications? Everybody read. The production and distribution of mass media can be expensive, making it less accessible for smaller organizations. This financial barrier can restrict its use in various contexts. Okay, so una, ang iyang limitations is ang mass media is very expensive. Dili ka maka-establish diretso og TV channel or radio channel or even billboards o newspapers kung wala kay financial resources. Kaya kanang, for example, sa newspaper, kinahanglan maka-hire og writers. Yeah. Kinahanglan ka mo hire og kanang mga cartoonists, mga layout artists, mga encoders. So expensive gid siya. Sa TV, kinahanglan kag mga kanang reception tools or facilities. Kinahanglan kag tower ana. So, kuan mo na siya ang cost implications of mass media. Okay, now let's talk about new media and social media. So this is the second media channel. Siyempre na sa teacher. Oh. Alay na po din siya. Eh, di ba? New media and social media. Like, Ah. isa na sila. Isa na. So new media encompasses interactive communication platforms, enabling users to share content instantly. This digital landscape fosters connection, collaboration, and engagement among communities worldwide. So, unsay characteristics sa new media and social media? Ay gitawag og interactive communication. So, isa po sa nganong interactive siya, it's because users can share content instantly. So, ang mga users can share content instantly. Kita mo tong gi-share nga ay katong namatay nga bata tungod sa kidney disease niya. Pag imbalsamar sa iya kay gi-vlog. Gi-vlog ba? Kamulog balsaman ang bata. Bata pa man to, murag basta mga senior high pang zero to. Imbis nga nagluksa ang mga pamilya kay kuan kanang sani na matiyan sila o na ilisan ilahang kagol o kalagot kay gi-vlog ilang ang ilahang family member. Ha? Oh, marag balita na siya.
Wala pa, gikaso pat depende sa pamilya unsa to nila. So kato siya, iyang content dali ra kay niya na share no nga inaniyon pagbalsamar na. Kita na mo gyud sa pagbalsamar. Ay bito imong liog diri. Oh, nanay dako kay ugat. Ana lagi. Muagas din ang dugo. Pag-agas sa dugo, wala din na siya. Injeksyonan din ka ng mga anti-kuan. Ano formalin. So, another idea is that ang new media and social media fosters connection. Ba? We can be connected worldwide. So, kung ay mag-share og content nga tuwa dito sa Nigeria, pwede ka maka-comment dito. Pati yan mong content oy. Collaboration. So, mabitaw na yung mga pareha ng mga collab sa mga vloggers or bisag ka ng ato ang GC, that's a form of collaboration. Ba? And engagement among communities worldwide. So that is the characteristic of new media and social media. Okay, the strengths of of new media. So, unsa yang advantage? First, everybody read. Enables immediate interaction with users through likes and comments. Okay, so pareha sa Facebook, you can interact immediately by liking or commenting on the different posts. Pwede ka maka-like diretso. Then next, everybody read. Provides, go. Provides quick access to information and updates anytime. Okay. So, naka-quick access to information. So, dali na kayo mo mabalaan kung unsay gakahitabo sa uban lugar because of new media. Dali na kayo takabalongan. Nagira day dito sa Ukraine, gira na day sa Iran, i-claim na day ang Greenland ni kinsay mo claim ana. Or naunsa na si President Duterte dito. Yeah. Then the last one is Facilitates targeted marketing to specific audiences and low cost. so you can facilitate targeted marketing to specific audiences. Like if, for example, if you want to sell something, you can at low cost you can market your product. Ba mo na nga diya sa Facebook kani, di ba, naay mga naay marketplace diha. If you want to look if you are looking for something, you can look for it sa marketplace diya sa Facebook. So mo na yung mga strengths of social media. And also, low cost lang siya. Especially karon nga pareha diri sa tuwa, libre na tong internet, di ba? Malagi na pero naa. Pero maka-access man mo, no? Ang uban maka-access. Okay, limitations and uses. So what are the limitations of new media and social media? Everybody read. New media poses several challenges such as the risk of misinformation and privacy concerns, which can lead users and undermine trust in the information shared online. Okay, so ang risk niya, una is misinformation. So dali ra kayo tama, prone kay ta siya sa kanang misinformation. Pareha nang mingon nga walay klase na advisory. Walay klase o walang pasok. Napoy nag-post nga wala na grade 11 o 12. Have you seen that post? Yes, sir.
Oh. So fake news to siya. Misinformation to. And privacy concerns. So tungod sa dali ra kayo mag-share og information, usahay, dali ra po kayo ma-access ang kanang mga private informations nga dapat dili i-disclose. Para itong mga gold medalist nga mga information. Kato siya. Dili, wala ang tatoy intention nga i-disclose, pero na-disclose siya. Naman ko kanang mga gitawag na to kanang hackers. O, bantayan po na ninyo class, kanami tayo yung mga files nga nakalink sa cloud. Are you familiar with the cloud? Yes. Cloud nga, kwan? Storage. So, once ganang anana siya sa cloud, so, prone kayo siya sa access o sa hackers. Nana. Bantayan na ninyo. So, tungod na, it can mislead users and undermine trust. Kung nga dili gid mo magpataka og share sa inyohang information diretso. What are the different information example class kanang information nga dapat dili i-share gid? Karang imong passcode. Passcode nimo. Address? Kinang na may time din nga kinang Dali ra makuha ang code at sa number. number no? Another sensitive information nga dapat dili i-share is kanang inyong bank accounts. Ay, oo, bang ako. Bank accounts nimo. Bantay gid mo na. Okay. Okay, yeah, Data Privacy Act of, yeah. When to use? Everybody read. New media is effective for school announcements, promoting events, and sharing real-time information, particularly when targeting younger, digital native audiences who are active online. Okay, so unsa may angay nga gamitan sa social media? Una, school announcements. Diya gyud kay kasagara diya man mo expose kayo. Then promoting events. For example, naatay meeting. So bisag unsaon og post no, bisan pag i-share og kadaghan, di gyapon guaranteed nga daghan mo tunga. Then sharing real-time information. What are these real-time information? What are the examples of real-time information? Ha? Sama sa unsa man nga information? For example, weather. Ha? Weather, mag-live ka diha. Information. Mo ni guys, ang ato ang kaimtang karon diri. Medyo baha na gid siya no, tagaliog na. Counted ang sa ng mga live news reports. Mga live news. Okay, so that is for the social media and new media. Telecommunications. So this is the third media channel. Okay, everybody read what is telecommunications. Telecommunications Encompasses go. encompasses electronic systems that enable the transmission of messages over distances, including phone calls, emails, and video conferencing, facilitating instant and effective communication across various platforms. Okay, so ang telecommunications are electronic systems nga makatransmit of message over distances. So sa may mga example ani like phone calls. Manawag ka. Imong tawagan taga Palawan. Niya pagtawag nimo na Palaw din ka. Emails, di ba? You have your emails, no? Yes. Email. You have to keep in touch with your Gmails tungod kay kung mag-college na mo, mag-apply na mo college, kasagara diha ipang-send ang mga link o mga information para makasulod ka sa university or colleges. Kasagara po diha po ang link sa kanang mga online exam. Video conferencing, pareho kong gibuhat nga nag-meeting ang
nag-meeting mi sa inyong mga ginikanan through Google, ano to? Google Meet ba? Zoom. Ay, Zoom. Google Meet. Google Meet. Ay, Google Meet. So kato, video conferencing or video call, ba? Try naman si Roman na mag-video call mo. I-video call ni mong mama nga nasa kusina, ikaw nasa kwarto. Ma, sa sudan. Okay. So, kani siya nga media facilitates instant and effective communication. Anong effective man? It's because diretso ang response. Ba kung mag-video call ka, umutana ka, sige, kumusta naman ka? Di ba? Tubag diretso. Unlike sa una nga, kung mangutana ka, mamumusta ka sa imong gusto padalan, pinaagi ra gid sa sulat. Pila pa ka bulan ay madawat, ay pa pud maka-reply. Have you seen the movie The Notebook? Pwede minimik ko lang ito. Oo nga. The Notebook ba to? Sa kay murag The Notebook to. Nga kanang sige siya padalag sulat na kadugayan gilaay na iyang kadugayan gilaay na ang bayi. Nagminyo na laglaing laki. Marupok po kayong bayi, kaniging bayi gyud. So inana no? So what are the strengths, limitations and use cases? So the strengths ata. What is the strength of telecommunication? Everybody read. Telecommunications allow for fast and direct communication, making it ideal for urgent needs. This medium ensures timely exchanges, enhancing both personal and professional interactions effectively. Okay, so kung gusto ka og fast and direct communication, mo ni ang imong gamiton, telecommunication. Diretso, paspas. Kasagara siya applicable sa mga kananay mga urgent needs. Like for example, na disgrasya, na manawag din ka og rescue or ambulance, di ba? Urgent man. Ano pa yung mga urgent needs? Example, nasunugan, nasudlan o Nakawatan teacher, nakawatan. nakawatan. Moto bukas. Managi nasudlan ito. Okay, so this medium ensures timely exchanges. Nandritso ra gyud ang inyong exchange of information for both personal and professional interactions. So pareha sa amo kung sa among GC pod napoy mga ano interaction niya. Okay, limitations. Everybody read. Despite its advantages, telecommunications can be costly depending on the service provider, and it often requires a device or internet access, limiting its accessibility for some users. Okay, so it requires device. So pareha ng cellphone or internet access. So dili gid ka maka-communicate kung wa kay device, una wa kay cellphone or wala kay internet. And sa una pud class, ang telecommunication is costly. Ano man sa una class, kung magpa-load ka kanang 15, for example, 15 minutes na nimo nga tawag kung manawag ka. You know that? Wala ka ba na? Sa kanang tuan din siya. So, kada oras kay gininimurang gabayan. Inana. Ang telephone. Wala na. So, pero sa una class, magpa-load ka og 15, makatawag ka na 15 minutes pod. That is why sa una, lisod pa kay signal. That is why sa una, kung magpa-load ka, kasagara kay magpa-load kay kanang importante kaayo. So kung manawag ka, dapat tingbon gyud na nimo unsa imong gusto ipang istorya. Kay kung once nga mapalong, wala na. Ang katong 15, for example, imo nagamit 7 minutes ra. So matiway na to imuhang kanang kuan. Bilin nga minutes. So dapat isa mari gyud mo speech. Oh.
Una sa una bitaw pod class kanang nay magtaw-taw kanang mga manag-uyab lugar. Iniktawa ka na, dapat isagaron gid ng 15 minutes. Oh. Bisag wa nay klarong isgutan, di pa gid palungon. Kay sayang ang load, mahal ba ya? Pero karon dali na lang kay no, with video pa gyud. Pwede pa gyud ka makakita pa gyud ka sa imong kaistorya kung nagunsa siya. Sa una kay lisod ba kay sa una kay maingon naman nga, nagunsa day ka, nahigda naman ko. Nahigda pero wala pa man din naghigda. Kaya karon ma-verify na gyud kung nagunsa siya. So inana ang limitations. Okay, use cases. Everybody read. Telecommunications are suitable for communicating with teachers, scheduling meetings, or sharing urgent messages. It is a reliable choice for private information and online learning contexts. Okay, so it is suitable for communicating with teachers. Munang say daghan lang kay mag-PM bitaw. Estudyante niya mag-PM kay tag alas 3 sa kadlawon. Sabi sa kasayo ani nga bata mag-ano. Napoy uban mag-PM kay alas 9. So, ang ako ang practice gyud basta dili kung dili lang gyud urgent bitaw. Nya dili office hours di gyud ko mo reply. Then scheduling meetings. Muna na mag-announce, para gapon, nag-announce, mag-meeting me. Or sharing urgent messages. So, muna siya ang mga media channels. Do you have questions? Oy. Isa, sir. Pwede balik, sir. So, I want you to look at this kanang table on how each media is being differentiated from one another. So, parehan ng sa mass media in terms of audience. Kung sa ilang kalainan in terms of audience. So, ang mass media, kita ninyo, large public, diri sa mass media. Diri sa new media o social media, global and interactive. Then, diya sa telecommunications, individual or group. So, muna ilang kalainan in terms of audience. In terms of feedback, limited ang mass media. Ang new media, immediate. Apil ang telecommunication. So, pwede ka maka-feedback, pwede ka maka-respond sa new media o sa telecommunications. In terms of speed, ang mass media is scheduled. So, pareha ng say, oras ang ting balita, mo niyahang schedule niya. Pero ang new media of telecommunications, instant siya. Diretso ra. So wala na daghang sangit. Pareha po sa ako ang buhat class nga, di ba, nag-video lesson ko. So during katong suspension, di ba, naka-access gyapon mo sa ato ang lesson. Ang uban lang kay wa gid nagpakabana. So wala to sila plus. Okay, control. In terms of control, ang mass media is, ang na-control is ang media organizations. Like for example, kanang ABS-CBN, GMA, TV5, Fox News, ESPN, PBO. Okay, pero ang new media, ang na-control is ang users and creators. Telecommunication is, ang na-control is ang individuals. Depende sa mo, manawag ka. Kung sa ka gusto manawag. So, depende, ikaw rin na-control na. Kaya kato kung video lesson class, asa man ito nabilong sa? What? Sa mass media. Dili, uy. New social media. New media or social media. Diri nabilong to ako ang video lesson. Okay, then next. Teacher! Kadyo na naman naman. Sila ako lang i-share lang po nila ako. Summary comparison of media types. So,
Communication methods vary in reach and style. So ang lain-lain nga media channel, lain-lain sila og pamaagi, lain-lain po sila og style. Lain-lain sila ma-reach. And ilang strength, each media type has unique advantages and uses. So lain ilahang mga advantage. Like for example, mas kasaligan gyud ang balita sa TV no kaysa sa kanang social media lang. Sir, tinod, ba itong failure man? Dili pod ta ka rely gyud ato. Amot ka ba? Kaya kung nag-limit ra ang katong kabangkitan. Edit ra to no. So kato siya fake news na to siya. So muna naka risky sa new media or social media. Okay, so do you have questions? Thank you. Ano sa teacher?